دفن في هذه البلدة الطاهرة بلدة الدلوى بالأمس. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يا رب العالمين. نتمنى منك يا الله أن تلهمه الإجابة عند سؤال منكر ونكير. ربنا سدد نطقه بالصواب وإن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أيوة الإسلام أمي ألتنو نياكا anga ñonna tiɲɛya kunu kana waajuli kɛ ka tila ka deli ala fɛ wa ka bi di anw ma. A nana kana bi fana di an ma an ko alhamdulillah. Mɔgɔ dɔw tun bɛ duɲa kɔnɔ kunu olu tagala o tuma sigi ka nɛɛma na bi u ma bi tile fana laban. N bɛ ala deli an ka tile kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ka ala hinɛ o bɛɛ la ala k'o kɛ. ñoona jen kun o ye an badinjɛ muhammadu o ka lahara tagale an b'a deli alahu taala fɛ ka nin di hinɛ mɛlɛkɛw ma ala k'o kɛ kaburu ɲiningali nɔgɔyabaga ye ala ye k'o nɔgɔya muhammadu ye o tuma ala k'o kɛ a ka kaburu ala ka nɔrɔya a kaburu ala ka yiriwa silamaw n balen ko ala tanu la an bɛ sɔrɔtu ni salamu nɛɛma ɲini cɛ kelen ɲini cɛ jɔn haramu nalal ayami ijadu misli diɲɛ kɔni kuru bɛɛ lajɛlen tɔ kelen ɲɔgɔn kan a haramu ɲɛna diɲɛ ma ko muhamadu ɲɔgɔn den k'a sɔrɔ tuguni o tɛ kɛ tugun. law kanati hadihi dari daniya baqiya lil dawam فمحمد بن عبد الله كان أولى بالبقاء فبانتقاله من هذه الدار أن يحقق كل واحد منا أنه سوف يرتهل. الإسلام وني الدنيا تنغى كاتو هذا ما دين كلمة متدنيا كنا دوما بولما واتي بوا كنا محمد تنبتدنيا كنا الإسلام ولا ترى محمد تغلي والله أمتها نجالاني أمتها نمجاني أمتها محمد سمدني أكون اللومين كمان بدون دون تغدي أسكن من مدينة كنا مدينة نورو يلاني على ترى نورو موجزة على ترى كأوتما ينما يلافوكا دانتمي ni muhammadu tun ka nata k'a bɛ tigi fɛ n'a ka ɲɛ sira ka so kɔnɔ ko bɛna taa karisa fɛ nɔrɔ bɛ minɛ ka ci ka bon kɔnɔ fana dani ka sɔrɔ ale ma se yen fana o de ye alakira ye lanpan fagala don dɔ ka alakira to bon na a y'a bolo kuleni minɛ ten ka sama sama yelen dɔ wulila ka bɔ bon kɔnɔ o yelen ka bon ka tɛmɛ lanpan yelen kan hali ni misɛnnin benna a bɛ ye. محمد هو النور قد جاءكم نور وكتاب مبين على كو قرآن ما يرد كو قرآن النور أكو محمد وهو النور محمد النور عليه هي الكلام أن كلا ترى من دنيا oye o ma place belebeleba amolo muhammadu bɔra maka kɔnɔ ka na se beitil magdisi la o tuma su dɔ fɛ ka sanbara 7 pɛrɛn k'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ ka taga se sidratil muntaha ani mɛlɛkɛ jibirila bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ baro la o ka fɔ u bɔra ɲɔgɔn fɛ maka ka na o tuma escale kɛ a ye teriba yira a la mɛdinɛ ka bɔ yen ka taga don masjidul aqsa kɔnɔ o tuma ka bɔ yen ka sanbara n'a mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen fo muhamadu ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo ale tɔgɔ ko jibirila u sela yɔrɔ dɔ mɔgɔ bɛ to tagama na i tagama ɲɔgɔn i baro kɛ ɲɔgɔn bɛ to k'i kumakan lamɛn a bɛ to ka ɲɔgɔn mɛn dɔɔni dɔɔni ala cɛw nana ka na ye na hun tɛ laminɛ na tuguni a k'i kɔfɛnɛ a ka jibirila lɔlen ye yirisun dɔ kɔrɔ a ko jibiril a fi hadha al makan yatrukul khalilu khalilahu wal habibu habibahu tagama kun daga jiyana dɛ
ka bɔ Makka kɔnɔ ka samara 7 pɛrɛ e bɛna ka na ne kelen bila nin yɔrɔ tɔgɔ la o jɔn bɛ ɲɛnafin bɔ ne ni e de do tegini bɛ ɲɔgɔn na a ko ala kira ma yɔrɔ a ko wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum ha lamau wallahi kira ko an bɛɛ ye kelen ɲangoya kanu an tɛ kelen bɛɛ tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ala le ka kira mɔgɔw o tuma k'u suwani kira 20 looru le tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ 25 kiradenw na o le tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ala le k'o kiradenw suwani ka na looru ta o cɛma k'olu tɔgɔ ko ulul azmi o kiraden minnu ala ka ci a ko kira dɔ ka fisa ni dɔ ye kira yɛrɛ dɔ ka fisa ka tɛmɛ dɔ kan ala kira a ka jibirila filɛ a ko jibirilu kan ɲɔgɔn bɛ sɔn k'a kan ɲɔgɔn bila yan ne teri an selen yɔrɔ min na i bɛ n bila yan o tuma ne ni jɔn bɛ kɛ a ko kira muhamadu ɲɛna ko dan de b'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ne danyɔrɔ le filɛ sidratul muntaha mankan min n'a bɛ bɔ ala fɛ kuranɛ aya e ma ala ka mɛn kuranɛ kɔnɔ inna sanulki alayka qawlan thaqila muhamadu n bɛna kumakan min jigi ka na i ma o tuma a ka girin kuranɛ ka girin fo ka dan tɛmɛ anw b'a tala ɲami ma o tuma k'a kɛra k'a bɔra ala ka o le yɔrɔ tɔgɔ o cogoya la wa n'a bɔra ala yɔrɔ o tuma mɛlɛkɛ minnu n'olu b'a minɛ o bɛ kɛ ka sɔrɔ olu bɛ ɲɛ maaw t'o la a bɛ sera jibirila ma wagati o y'a sɔrɔ a kola ka ko o tuma dɔ y'a di o ma k'a ye na di ala kira ye n'a nana di kira ma a kelen kelennaw tun bɛ ala kira minɛ k'a bɔ k'a ben i b'a fɔ ko kiriki siɲɛtɔ don yusma'u lahu tawiyyun ka tawiyyi na'al mankan dɔ bɛ ala kira muhamadu o tuma i b'o mɛn komi liden mankan a tɛ kun o tuma sigili la ɲaamɛ minɛ ka wuli wagati dɔ o kuranna de b'an bolo nin silamɛw an y'a lɔgɔ la n'an ko muhamadu ye nɔɔrɔ ye nɔɔrɔ don jibirila danna yɔrɔ min na o kira tɛmɛna o k'ale k'o dan sago ni jibirila tun ka sen ta ɲɛ kelen bɔ ka bɔ yirisun nin kɔrɔ ka taa ɲɛfɛ nɔrɔ tun b'a minɛ ka yele a tun bɛ yele mɛ alakira muhamadu tɛmɛna o kan muhamadu nɔrɔ ka gbili ni jibirila nɔrɔ ye muhamadu dasal bisatal kudusiya muhamadu sela yɔrɔ dɔ o tuma danfɛnw ma se yɔrɔ min na dɔnnibagaw b'a fɔ o bɛ dan o ye rasulu ye kuranɛ ko anw ɲɛna o de muhamadu ka ko la o ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswa o y'a ladegi dɛ ladegili ko ɲuman kɛla an kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na muhamadu la an ka ka muhamadu ladegi a su a n'a tile muhamadu ka kɛlɛ jɔn sɔrɔ Maka a ka kɛlɛ min sɔrɔ Maka kɔnɔ ko a ko kira den b'a ye sinon olu de k'a tɔgɔ la ko lamini bɛmacɛ ka tɔgɔ min d'a ma o tɔgɔ ko muhamadu ko limadha sammaytahu muhammada lam yakun qad sabaka inda al-arab ismun min asma'i muhammad فمحمد هو الأول الذي سمي محمدا لماذا سميته محمدا ليكون محمودا عند أهل السماوات والأراضين عبد المطلب كدين تقول لكم محمد بونغوسو محمد وما دين كاتقول لكم بفلوندان كونيا كفور كأكاد تلو سامبلا ولوم بلا كاتلا كاتلو دبور فناكوكا أولي محمد كل منا aka mɔgɔw ma k'u lajɛ ka kuru yira u la fara a ko ni ka fɔ a ɲɛna ko so bɛ bɔ nin kɔnɔ i bɛ lala o ko ma jarira nafi ka kɛjiba anw ni lɔn nkalon tigɛ ma silamɛw wuya fɔ mɔ in dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ balola wuya minɛ nin wuya de cɛ ka jugu fo ka dan tɛmɛ nkalon bɛ adamaden don jahanama kɔnɔ wuya mɔgɔw bɛ feere kɛla ni wuya min ye munafiki bɛ don jahanama a dernier giri a laban biribiri laban a bɛ don i ka datugu cira ta ye mɛ munafiki bɛ lɔ ni tagamasiyɛn saba le hadisa dɔ la o ko ko naani iza hadasa kɛzaba wa iza wahada akhlafa wa iza utu mina kana wa iza kasama fajara ni tagamasiyɛn naani
ni ko ye mɔgɔ min na nafigiya tagamasiyɛn kelen b'a la mɔgɔ min n'a ka baro ka bɛ nkalon tigɛ muhamadu a tɔgɔdala ko al-amin as-sadiqul amin tiɲɛfɔla muhamadu lanamɔgɔ muhamadu wa idha wa'ada akhlafa ni mɔgɔ min ka lahiri ta a bɛ lahiri fɔn lahiri fɔnna ka go ala ye fo ka dan tɛmɛ ni ka lahiri ta wa awful ahda inna al-ahda kana anhu mas'ula ala ko kuranɛ kɔnɔ a ye lahiri fa dɛ n bɛna ɲininkali kɛ lahiri koɲɛ na kiyama a sabanan wa iza utu mina khana ni mɔgɔw lala e mɔgɔ min na i bɛ mɔgɔw janfa ji munafigiya ka tagamasiyɛn kelen b'o la utu mina mɔgɔw lala la khana a bɛ mɔgɔ janfa a fitinin o dɔ ye min ye an bɛ se k'o exemple di musow ma muso bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ dɔ kɛra waati dɔ ka ko dɔ kɛ ko mɔni muso b'a lɔn hali ni ma k'a lɔn olu b'a lɔn a tɔgɔ ko mɔni min b'o ye o tuma o wari bɛ ta ka taa di dɔ ma o tɔgɔ ko mɔniba musow b'a lɔn o mɔniba ni wari ta ni ka d'i ma o jama kuru ko ko an bɛɛ la n di kelen de la e le ka ɲi ka tɛmɛ an bɛɛ kan wari ka ɲi kelen de bolo o kana k'i fa walahi n'o m'i fa foyi k'i fa tuguni o wari tani ka d'i ma musow k'u kurutuw kɛ k'o wari labɔ k'o d'i ma ko wari min kan ka cɛ k'a di o tuma mɔgɔ dɔ ma o nana o wari fɔ e ko k'i bolo sela o ma subhanallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam i bolo sela a ma mɔniba i ka kojugu kɛ dɛ i bolo tun man ka se wari min ma hali n'a tun danna i ye banangu jalan de minɛ k'a susu o tuma ko o kɛ ɲɛ dɔ ma k'o dun ubiyɛn kaba jalan k'a kɛ daga kɔnɔ k'a meleke ka kɔgɔ dɔ k'a la k'a bɔ ka bila minɛn kɔnɔ i ni denbaya y'o dun i bolo tun man ka se wari min ma izahu tun bɛ na ka mɔgɔw lalen kɔ a la ka mɔgɔw janfa mɔniba i bɛ kɛ jahanama ta mɔni fana ba ye mɛlɛkɛw bɛ i mɔ komi jɛgɛ bɛ mɔna ɲɛ ma i m'a ye iza utu mina khana o mɔni de bɛ lajan wagati dɔ fana mɔgɔ wɛrɛ b'a la ye o ale mɔni kɔnɔ mɔgɔ qualité wɛrɛ b'a la n'a fɔra muso woro ko ko ne de bɛna bolo fɔlɔ cɛ dɔw b'a fɔ ko n bɛ filanan ta dɔw b'a ne bɛ sabanan de kɔ dɛ o mɔgɔ dɔw fana bɛ yen n'ale ka ban a ta la o tuma a sera sisan ko a ye wari di ka mɔgɔw ta sara mɔniba bɛ tagama ale kɔ ka ja ale fana ta di e ye mɔgɔ qualité jɔn ye ale t'a di walahi n'i ma di diɲɛ kɔnɔ i b'a di jahanama fana kɔnɔ mɔgɔw ta a sera e ta ma e k'i ta minɛ o bilala i poche kɔnɔ ko ka mɔgɔw ta di i ko k'i tɛ mɔgɔw ta di e ye mɔgɔ qualité jɔn ye iza wa'ada akhlafa ni mɔgɔ min ka lahiri ta bɛ lahiri fɔn o de b'i ye lahiri fɔnbaga tagamasiyɛn min b'a la duloki min b'a kana kiyama o ye nafigiya munafigiya duloki dɔ b'o fana ye o dotɔ de jahanama kɔnɔ ni mɔni juru ka kɛ min na bi su na i t'a sara ye a y'a sara dɛ ni min ma ta sara o ye to diɲɛ kɔnɔ o kana sa n'o sara o tuma o bɛ taa fɛn ye min n'a cɛ ka jugu o da ɲuman ala k'o d'a ma imam rasulu ye sallallahu alayhi wa sallam a ko ale munafili taamasiyɛn nin ye saba ye an ka saba fɔ naani ne ye mun ye a ko iza khasama fajara a naani ne ye mun ye munafiki bɛ dulon taamasiyɛn ma mɔgɔ min n'a ka kɛlɛ kɛ fajara a b'i dan tɛmɛ kɛlɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen n'ale ka kɛlɛ kɛ o bɛna deli ala a n'a kira la fo n t'a ban ala kosɔn n t'a ban kira kosɔn
o abana ni matto ala koson ni imatto ala koson imatto akira koson ibato sitana koson sinon dante ala yewa ato ala koson sabari ala koson sabari cha kon dato ala mi yɛrɛ cɛ ka jugu dɔw ko ye n'olu ka kɛlɛ damina ko hali ni ala jigira i bara fa dɛ hali ni ala jigira e t'a to yen kuranɛ ko ten ko kalla innal insana la yatgha adamaden b'i dan tɛmɛ wagati dɔ e bɛ ala de ko fɔla ko hali ni o jigira wagati dɔ ten ɲindiminin dɔ b'a minɛ a ɲinden kelen pe ɲinden 32 b'i da kelen n'o ka dimi daminɛ a tɛ se ka sunɔgɔ o bolo e dɔ ko ala o ye jigi i ni ala de b'a la i dala ɲin kelen pe bɛ ka k'i dimi ala o tuma turubaw bɛ kɛ a la a bɛ wusu jɔlaban sizo bɛ taga don a la k'a sama k'a bɔn ka wo bila i da kɔnɔ hali tilamaw an ye nin yɔrɔ filɛ nin bɛ taamasiyɛn 4 ye 4 min an y'an jija a kana sɔrɔ an na iza hadasa kezaba n'a ka baro kɛ a bɛ nkalon tigɛ ni mɔgɔ min ka kɛ nkalon tigɛbaga ye a kɛ ala kosɔn ye nkalon tigɛ dabila nkalon ka bon fo ka dan tɛmɛ a cɛ ka jugu fo ka dan tɛmɛ a ka bon ala ye fo ka dan tɛmɛ o y'a yɔrɔ dɔ ye an segi alakira muhamadu kan ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an ko muhamadu ka kɛlɛ sɔrɔ mun na ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira muhamadu ka kɛlɛ kun de bɛ nin sinon ni bɛɛ tun ka di jo 300 ni jo 60 de tun bɛ makankaw bolo jo 300 ani jo 60 ni sanji ko gbɛlɛya k'u sɔrɔ u bɛ taga a fɔ dɔ ɲɛna ko an bɛ jiko la den ko ka k'u la u bɛ taga fɔ dɔ ɲɛna ni voyage bɛna kɛ u bɛ taga o fɔ dɔ ɲɛna ni bana b'u la u b'o fɔ dɔ ɲɛna olu tun ka ala siyamanba le lɛsɛ sa k'o bila ka hubal ta o la sa hubal la ala ko tɔgɔ bila alikaaba kun cɛ ma ni muhammadu ko la ilaha illallah ala ye kelen ye olu ka ala 300 ni kɔ muhammadu o ma se k'an kungo bɛɛ ɲɛ e ya ala kelen pe i ta ala kelen ni an b'a ɲɛ muso ko fɔ a ɲɛna k'an ɲɛ den ko fɔ a ɲɛna k'an ɲɛ tagama ko fɔ a ɲɛna ka bana ko fɔ a ɲɛna ka sanji fɔ a ɲɛna muhammadu ya ala bɛna sɛgɛ dɛ muhammadu ko ni tigi ye kelen ye kira ka kɛlɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔw de filɛ nin mais silamɛw muhammadu tɔɔrɔ la muhammadu sɛgɛra muhammadu tɔɔrɔ kojuguya u bolo u nana ka na embargo ta alakira kama wagati dɔ c'est à dire ka ko bɛnbɛnya kɛ a kan mɔgɔ kana fɛn feere muhammadu ma mɔgɔ kana a ya fɛn san muhammadu n'a ka gurukuw man ca nin bɛɛ lajɛlen kɛra kira muhammadu la a ye muhammadu filɛ nin yɔrɔ la han o nana san 2 ɲɔgɔn kɛ domini banna fo muhammadu ka mɔgɔw bɛ taa ɲamafili yɔrɔ la ka taga kolokun kɔrɔ dɔw ye n'u k'o sɔrɔ u bɛ na n'o ye so kɔnɔ ka na o ma ko kolo kɔrɔ ka ko ka bila daga kɔnɔ ka ji caman k'a kan ka kɔgɔnin kɛ o la de o wuli sogo kasa dɔ ye l'a fɛ o dɔw na ji ye o ji sa o ji bɛ ɲɛ maaw yɛrɛ b'o kalama o de bɛ min ka nogo la hinɛ a mana bɛn o ma tɔɔrɔ nana gban a bɔra ka taa Taayifu a tagala sɔrɔ olu na adamaden sɔn juguman de b'o olu ka ɲɛmɔgɔ ye u ka bon kabakurun na ka bon joli de ka jigin a ɲɛda la ka bon sahaba cɛ min n'a tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ka kabakurun kunbɛn ka kunbɛn o ɲɛ wara tigɛ senw wara tigɛ a sɛgɛra a jugu al-Ghashim muhammadu ka bon mɔgɔ min ye makakaw cɛla segin kɔtɔ a nana i sigi o ka nakɔ de kɔnɔ o ka ye olu na a hinɛ donna o na o ka raisin dɔ tigɛ a ka raisin dɔ tigɛ k'o di ko o di a ma a kɛtɔ ka raisin don a ko bisimilahi jɔn kameleni min nana ka na raisin d'a ma o ko a ɲɛna cɛ i ka kuma dɔ fɔ nin o ɲɔgɔn o tɛ fɔla makan na bisimilahi makan ta tɔgɔ de bisimilah ta wale uza e do ko bisimilah ko ne ye kira le a ko kamalenninw ma ko e bɛ bɔra min o ko nayi na wa a ko
baden dɔ tun bɛ dugu la yen jɔn kamalenin ko cɛ ma kan ka baden ta min fɛ dɛ an ka dugu yɔrɔ ka jan fo ka dan tɛmɛ a ko o ɲɛna ko nabi dɔ tun bɛ o tɔgɔ tun bɛ ko yunusu bun mata k'i b'o dɔn jɔn kamalenin ko k'i k'o tɔgɔ dɔn cogo di ye k'o ye kira min ye ne fana ye kira ye jɔn kamalen kumasera k'a ɲɛda jɔsi ka jori ni fɛn bɔ a la o patɔrɔnkɛ dimina k'a bara ɲɛ jɔn kamalenin ɲɛla taama muhamadu bɔra o cogoya la a ye muhamadu filɛ ko mun kɛra la rasulu tun bɛ serila don dɔ abu jahali o kɛlen ka o tuma ɲɔgɔnmɛ faga k'a kɔnɔ fara ɲɔgɔnmɛ muso o tuma a denso min ni o b'a kɔnɔ ko o ni a bo furu ta ka taa bɔ a kan ka birinin to fatima zahara a denmuso fatimata zahara o le nana k'o bɔ a kan a ye muhamadu filɛ sallallahu alaihi wasallam a tora seri la nɔnɔ a birinin nana ka na fani ja a kan na tuguni kɔ hali a tɛ ka se k'i nunakiri nin bɛɛ lajɛlen kɛla muhamadu la abu jahali bɔra nɔnɔ ka na ye k'a nɛni ka dajuguya nɛni k'a sɛbɛ kɔrɔ nɛni o bana jɔnmusonin dɔ la fo ka dan tɛmɛ a m'a ta ɲɔgɔn bɔ o la nin de ye muhamadu ye silamɛw fo a ye kɛ adamaden na le ka tila k'a fɔ i ma i y'a muɲu ala ko muhamadu ma fasfahi sɔfɔ hali jamil yafa muhamadu mɛ yafa sɔn cɛɲin kɛ nin bɛɛ lajɛlen lala muhamadu ka makakaw a tɔlabanw nana ka na min kɛ k'u b'a faga an y'a faga ko yɛrɛ kun cɛla min kan o de ye fagali ye muhamadu nɔ a lani tola bon kɔnɔ mun b'a fɛ ka faga a nana kɔnɔ olu ye a bɔla ten k'olu ka muru n'u k'u kɛcogo bɛɛ yɛlɛma a ma foyi k'u la a tun bɛ se k'u bɛɛ kantigɛ k'u to yen ka bɔ a bɔtɔ mɛkɛ kɔnɔ a ko mɛkɛ innaki لأحب البلاد إليك لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت examen bɛ ka daminɛ sisan mɛ résultat bara di fɔlɔ la nin mɛ wagati jɔn o ma lɔ a ko muhamadu taga i bɛ taga la i bɛna tila ka segin dugu nin kɔnɔ a mɛ i kun kɔrɔtalen ala tilamaw a tagala ka taa madinɛ sigi k'o la mɛ ala kira nana fatiw ma kɛ don min na a donna ni jama ye a jugu minnu tun b'a nɛnina minnu tun b'a tɔɔrɔ la minnu ka a y'a mɔgɔw o tuma sahaba minnu nin bɛ ɲɛnama k'olu dɔw faga a nɔfɛ a nana ka na mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ bɛɛ kelen na a kan ka taa ɲɔgɔn bɔ don min na dimi min lala la a b'a fɛ